Good morning, children. Welcome to Odia class. Today we will study lesson 12 or Patha 12 Okara, page 24. This is the symbol of Okara. When we add this Okara with Vyanjana Varna, we pronounce like Kore, Okara, Kou. Kore, Okara, Kou. Gore, Okara, Gou. Kore, Okara, Kou, etc. So children, you read this lesson as I read. Nauka, Nore, Okara, Nau, Kore Akarka, Nauka. Chore Okara, Chou, Kore Horseiki, Chouki. Gore Okara, Gou, Ro, Goudo. Gore Okara, Gou, Ro, Gouro. Kore Okara, Fou, Jo, Poujo. More Okara, Mou, Jo, Moujo. Like this, Pousha, Mauno, Lauho, Shaucha, Pouro, Saudha, Shaura, Dauda, Kautuka, Jautuka, Maulica, Kaushala, Mausumi, Kaunasi, Jauvana, Saukhina, Pauranika, Kautuhala, Chौकीदार, ସୌଦାଗର। ପୌଷ ମାସରେ କାଠୁଆ ଶୀତ, ସକାଳ ଦୌଡ଼ ଦେହକୁ ହିତ। କୌତୁକିଆ ଠେକୁଆ ଛୁଆ, ଚୌକି ଉପରେ ହୋଇଛି ଠିଆ। ଗୌରୀ ଆଣିଲା ଦୁଧ ତାଟିଆ, ଟୋପେ ପିଇଲାନି ମୌନ ଠେକୁଆ। ମଉକା ଦେଖି ଗୌରୀ ଗଲା, କୌଶଳରେ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ଦୌଡ଼ି ପାରିଲାନି ଠେକୁଆ ଛୁଆ, ଚୌକାଠିରେ ପଡ଼ି ଦୁଧ ପିଇଲା। ଚୌଦୁଆରରେ ଲୁଗା କଳ ଅଛି, କୌରବମାନେ 100 ଭାଇ ଥିଲେ। ଯୌତୁକ ଦାବୀ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ, ଚୌକାଠକୁ ଲାଗି କବାଟ ଥାଏ। ଗୌରୀ ଯିବ ଆଜି ଶାଶୁ ଘର, ସବାରି ବେହେରା ସଜ କର। ପୌଷ ମାସ ଶୀତ ଥୁରୁ ଥୁରୁ, କୌତୁକିଆ କଥା କୁରୁ କୁରୁ. Children, here is printing mistake. This will be Kautukiya and this will be Kuru Kuru. So children, you practice reading 2 times. Thank you.